지옥이 있다면 이런 모습일까요? 12살 소녀는 가족의 생계를 위해 매일 무거운 짐을 나릅니다. 11살 소녀는 결혼이라는 이름으로 팔려가다시피 하는데요. 소녀는 무책임하게 자신을 태어나게 한 부모님을 고소하게 됩니다. 삶이 지옥 같았던 아이의 처절한 외침이 가슴을 울리는 영화 가버나움입니다. 본격적으로 들어가 보실까요? 오늘은 세상을 떠들썩하게 만든 재판이 있는 날입니다. فتحت الجلسة حضر المدعى عليهما سعاد الحج وحضر وكيلهما ما بعرف ليه مجرجرنا وراه بالمحاكم. دي عمرك يا زين ما بعرف بدك تسألني. ومنه مسجل 출생 신고도 하지 않고 생일조차 모르는 무책임한 부모님을 고소하게 되는데요. اشتكي على أهلي ليه بتشكى أنا إنه خلفوني. 하루 종일 허리 펼 시간 없이 물을 나르다 보면 친구들은 학교에서 돌아올 시간입니다. ولا أمك قلبي سحر استقوس وأندوني 무거운 몸을 이끌고 돌아온 집은 뒤죽박죽 정신이 하나도 없는데요. سحار اعطينا قنة دجاج اعطينا لا تتكهرب انت وياه يلا اطلعي لبرا. الله واسع انزلي على 아침부터 양손 무겁게 들고 나와 장사를 시작합니다. 동생에게 변화가 생긴 것 같아 살짝 뒤로 부르는데요. 부모님이 동생을 다른 곳으로 보내버릴까봐 철저하게 숨기기로 합니다. 최대한 둘이 같이 있게 놔둬서는 안 된다고 생각하는데요. 장사는 밤에도 계속됩니다. 언제나 동생을 안전하게 지키는 호위무사를 자처하는데요. شو بدك تسجل بالمركز؟ يساعدونا بشوية أغراض في مركز ولا في شيء خليك متبع واحد بروح على المركز بيجي العمل عندك لبالليل. بروح حامل ومحمل. 학교에 가는 건 이루어질 수 없는 꿈인 것 같습니다. يعني غاز عن حبيب على راس الشارع قديش بتريد حبيبي؟ 13. 하루 종일 일하고 천근만근인 몸으로 집에 돌아왔는데 낌새가 수상한데요. 동생을 데려갈까봐 항상 노심초사해왔는데 그게 현실로 다가온 겁니다. إذا ما أعطيكم الدجاجات بدكم تفوتي بتقولي له لهيدا المقبور. ما تطقق. 엄마는 무조건 조용히 있으라고 윽박 지르시는데요. تفضلي يا أسعد. أمي ماما حبيبتي خدي أختك وفوتي. 동생을 지킬 수 있는 방법은 이것밖에 없을 것 같습니다. 옷이랑 비상식량 그리고 차편까지 준비가 끝났는데요. قاعد أختي شو اختك وينها؟ بالبيت هلا. ما في مشكلة تكرم حبيبي. 이제 동생만 데리고 나오면 되는데 상황이 심각해져 있습니다. ترجع لهون بدي الله يخليك أختي ويسر ما خصك أنت ورا عم بقول لك. ما عرفاني شو عامل أنت ها؟ خراب العرس. خلي يا بنتي. يا أمي الله يوفقك. عن ابوك يا ابو زين محل ما هو خلاص خلاص الله بعد حتحكي حق 둘이서 멀리 도망치려고 했던 모든 계획이 물거품으로 돌아갔는데요. من اللي هي فيه ما هي ميته اصلا 그 당시 아빠의 심경을 재판에서 듣게 됩니다. مش عارف رح توصل ما قصدي هيك يا زلمه انا مبسوط بابني ضرب سكينه انا اذا كان علي نفسي يكون احسن انا ما قصدي كل هالموضوع كله هيدا 꼴도 보기 싫은 집을 나와 무작정 버스에 올랐는데요. 독특한 옷을 입은 할아버지를 만나게 됩니다. ثاني صرصور مشكلتي. صرصور ما كنت زين. وين رايح يا زين؟ عم سك. ما مالك نازلني اذا بتجي لحظة
무언가에 홀리듯 따라 내렸는데요. 할아버지의 일터는 꿈과 모험이 있는 놀이동산이었습니다. 하지만 회색빛으로 물든 이곳은 삭막하고 칙칙하기만 한데요. 이리저리 돌아다니다 일하고 있는 누나를 만나게 됩니다. ابني اذا بيقدر يشغلني عنده. شو اسمك؟ زين. انت شو اسمك؟ أنا تقص. نمسح الارض. 어떻게든 일을 구해보려고 하지만 쉽지가 않은데요. وين اهلك؟ مشغول مدام. 친절하게 이야기를 나누었던 누나는 아무도 모르게 아기를 키우고 있었습니다. تقصت. 안면을 튼 누나에게 도움을 청해 보는데요. تعطيني شيء. 내가 사람을 잘못 본 건 아닌 것 같습니다. زين. زين. هون حالي. واحد الساعة 11 تاكل انت وانا برجع. 누나가 아기를 맡겨놓고 출근을 하려고 준비하는데요. اطلع برات البيت. خليك ما تطيرك. 세상에 공짜 점심은 없다는 말이 맞는 것 같습니다. يلا يعني شيء مش $100 مستاهل. من بلاش عم مشاشتاش ورقتشن عم بظن يازو بيوتشال لف زين. عندي عمرك زين. ما اعرف يمكن 12. قد ايه اخوي عندك؟ كثير. انت ما اشتقت اللون؟ اشتقت اخضر. 누나도 재판에 증인으로 참석하게 되는데요. مدام اشتغل 6 سنين. مدام مش منيحه؟ لا مدام منيحة معي بس كنت حامل انه يكدوا مني ابني وبعدين انت تتركي يوناس مع زين وتروحي على يعني وقتها كتون ما بعرف شان بس بعدين انا كمان حبيت ولا زين انا ما اعطيتك مهله لليوم. لانه 불법 체류로 잡혀갈까봐 하루도 마음이 편할 날이 없습니다. فرق ليش لهالدرجة فرق قلبز عند رفيقتك عمليهم 900. الله يكلف ما فهمت هيدي مزبوطه ولا مش مزبوطه؟ وما حدا حيسال عنك حبيبتي. انا عم بوفر عليك 1000 وقلت لك جيبي يونس وانا بطلعك لاب وام بضل ابنك. انا بعرف انه شو بدي اعمل كيف حبعطيكي 7 ايام يلا انتاك يور تايم. 심심하고 무료한 시간도 버텨낼 방법이 생겼는데요. كيفك يا حبيبي القمر؟ سمع شو بتنطق. انا تكست 돈을 더 벌기 위해 고군분투하지만 여의치가 않습니다. ماني مدين حدا. اوكي. وين رايحة؟ ماما تليفون بعدين بروح على السوق لحالي زينجا تجاوبوا شيء 오늘도 누나는 외출을 다녀온다고 하는데요. ብር መላክ አልችልም። እንዴት ነው መዳምን ከበይ መላክ በጣም ጥሩ ስለሆነች ሰሞዳችኋለሁ። እሺ رحيل. 이런 적이 없었는데 누나가 어제 집에 들어오지 않았습니다. قالت بدها تروح السوق الأحد وتجيب الغراض. وين عمر؟ رحيل. رحيل امبارح من البيت. هيدا مش يونس ابنها؟ لك هذا يونس حبيبي انا كل شيء بعرف عنه يا ياسر اعطينا 2 فلافل. 가볼 만한 곳을 다 돌아다녀봐도 행적을 아는 사람이 없는데요. مني كل شغلها. 지친 마음으로 허기를 채우는데 새로운 친구 한 명을 만나게 됩니다. هدول عندك. تفضل. يسلم. تكرم. جوعانة شيء؟ لا. ولا أخاك ولا تشحت. خيي ما بيشبهك. على كبر فتحنا هيك. ده حق العلبة من هون. حسب السيارة. 여기저기 돌아다녀봐도 누나를 볼 수 없었던 건 불법 체류로 잡혀갔기 때문인데요. في عندك شيء طارق ياكله ولد 250 وفي ب 1000 ليره.
돌아오지 않는 누나를 기다리며 어떻게든 하루하루 버텨보려고 합니다. رغبة بلاها كلها بتمرض. ابنها طلعت امك ادرك من امي. 시장에 나가 냄비라도 팔아보려고 하는데요. كم بتسوي هون؟ تنازل معفنين. 지난번에 만났던 친구에게 무료 배급을 받을 수 있다는 정보를 얻게 됩니다. وين البطاقة؟ كنت ماشي حد نهر الكلب. كنت ماشي حد النهر عم تجزد. نزلت شكيت بدي اجيب له اوراق. طيب وشو بدك بالضبط؟ بس اهم شيء حليب وحفاضة. وقف. 처음 봤을 때부터 느낌이 좋지 않았던 아저씨는 볼 때마다 그럴듯한 제안을 하는데요. انه في عائله مرتبه بتاخده 100 بجيبتك دولار يعض دولار بتخلي العالم يسافروا على تركيا. بدي على السويد. بدك اياه بوصلك على الارض. 이렇게 굶어 죽을 순 없고 어떻게든 돈을 벌기 위해 궁리를 해봅니다. 집에 있을 때 주스를 팔았던 경험을 살려 거리에서 장사를 시작해 보는데요. بلعب انا. هلا بدفع شيء واحد ثاني. واذا بتضايق راح اجيب لك شوي. عم بكسر الباب. خلص ايه راح انا. 월세를 내야 한다는 것을 몰랐던 우리는 거리로 쫓겨납니다. 완전히 거리로 내몰리면서 더 이상 버틸 힘이 없다고 느껴지는데요. يلا لهونيك. 질 수 없다고 계속 버텨왔지만 이제 이 방법밖에 없는 것 같습니다. ابعت لك شاب صغير شو شبك زعلان؟ ماشي. هويه اخراج ايد عندك اخراج ايد هويه ما بعرف. عارف طلعك من هون من بور بيروت 신분증을 챙겨오기 위해 집을 다시 찾았는데요. بتنجي 나가기 전이나 지금이나 엉망진창인 건 마찬가지입니다. ولا اسال عن هيديك الايه. وين من وراي؟ بتوظف بسكلين. ايش ايه هويه شو ما كان حياتي. انتم بتذكر هيدي 출생 신고도 되어 있지 않다는 것을 알게 되는데요. وفي اللي هي اهم ورقه هي هذه ورقه مستشفى. نحن حشره عمي. مين فات على المستشفى؟ اللي من خلق يحسب. 아니길 바라보지만 불길한 예감을 알아챕니다. شو عم لا اخش شرموطه ولا منك. 차오르는 슬픔과 분노를 참을 수가 없는데요. 이를 저지르고 경찰에 잡혀가게 됩니다. ايش كان عمرها سحر؟ 11. بنت عمرها 11 سنة. 집에 없는 동안 동생에게 무슨 일이 생긴 건지 법정에서 듣게 되는데요. أول فترة إيه ما لاحظت معها نزيف، كان نزيف كثير قوي. على المستشفى مع أهلها رحت ما قدرنا ندخلها لجوا. بقدر أعرف ليش ما قبلوا يحكموها؟ عم بركض وبتعذب كل هالوقت. تخيلي انت عندك اولاد يرضعوا ما يوسك ما تقدر تأملي لهم لقمة الاكل. 교도소에서 다시 누나를 만나게 됩니다. 면회를 찾아온 엄마도 반감만 드는데요. بس كل ميزان الله بيعطي بيرزق حيجيك أخ أو أخت قلبي إن شاء الله تكون أخت ما بديش صورة وجهي. 이 끔찍한 지옥에서 더 이상 구원은 없을 것 같습니다. بدي اشتكي على اهلي. بدي الكبار يلي ما بيأذيني بنت خرب بنت كلب. انا عايش نار جهنم. رح نصير شباب. اجملنا العالم كله رب العالمين ما بده هالشيء. هيدا اللي ببطنك رح يطلع مثلي. انه شو بدك من اهلك؟ ما بقى بدي اياهم يخلفوا. 사건은 대대적인 이슈가 되었고 인신매매범들에게서 아기를 구해낼 수 있었는데요. 세상에 태어난 지 12년 만에 출생신고가 되는 것으로 이야기는 마무리됩니다.
안녕하세요. 잼잼 꿀잼 명동 선배입니다. 최소한의 인권도 존중받지 못하고 배고픔과 위험에 노출된 채 하루하루를 버텨낼 수밖에 없는 아이들이 많습니다. 그 아이들이 처해 있는 상황은 짐작했던 것보다 더 처참했는데요. 힘든 노동과 죽음의 공포 속에서 신조차 버린 사람들이라는 생각마저 들었습니다. 이번 영화의 배역을 맡은 어린이들은 실제로 힘든 환경에서 살아가고 있었는데요. 자인 역할을 한 주인공은 시리아 난민 출신으로 영화제 이후 가족들과 노르웨이에 정착해서 학교에 다닐 수 있게 되었다고 합니다. 제작진은 영화에 출연한 아이들과 가족들을 지속적으로 도와주기 위해 가버나움 재단을 설립했다고 합니다. 처참한 장면 속에서 더 이상의 구원은 없다 싶은 영화 가버나움이었습니다. 영상이 괜찮으셨다면 구독과 좋아요로 응원 부탁드릴게요. 다음 영화도 기대 많이 해주세요. 감사합니다.